réfugiés climatiques. Nous sommes chassés par les conditions climatiques dans notre pays. Les ouragans. Vous ne pouvez pas demander asile pour des raisons climatiques. Ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Regardez-moi. Emam telas baki, emam akili. Nabo, eringa ko koyete ngakareyo. Kiyoshi. Tio, alo aquí angane. Makishini mo paranda. Alo ilo siya. শিগগির বর্ষা আসতে চলেছে, সমুদ্রে জল বাড়বে, মাঠ ভেসে গেলে তখন তোমরা কি করবে? দেখবেন, যত্ন নেবেন যাতে আমাদের কাছে নালিশ না আসে। একদম ভুলবেন না যে আপনি সেখানে কাজ করতে গেছেন। Vous devez être en mesure de prouver que vous pouvez subvenir aux besoins de votre famille. Please, ফোনটা ধরুন। Tamataro Seringa. ¿De dónde habrán salido esas mariposas? Yo no los había visto nunca.